Oy, so maayong adlaw sa tanan no. So nang adto mi og palengke ni mama kay para mamalit og pangkonsumo nga isda og panihapon unyang gabi. So mao to nakauli na ta og balay ato anang ginahinayan og dala sa sulod sa balay ang kaning mga gipamalit kay ato anang i-prepare para magprito na ta og bangus. So mao na ang bangus nga napalit. So kana ato ara ng butangan og asin masamasahion tapos ato ana nang ibalhin sa limpyo nga plato. Then magprito na ta. So butangan nato og mantika ang karahay para makasugod na ta og prito. Tapos bantayanan jud ni siya kay ang isda dali ra pud siya maluto. Ikumpara nimo sa lain na mga karni. Tapos need jud nimo ni siya bantayan kay basig mapagod. So tips lang guys, need ninyo pahinayan ang inyong kalayo kay para matansya ninyo nga dili siya mapagod and then tama lang pud ang pagkaluto. So hauno na nato siya kay naluto naman siya. So tanawa, o di ba? Perfect kaayo. So tiyan na part ang the best. So maora to, God bless mon ami. Oy.